Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ninyoma Ita Triani. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai skill integration challenge. Langsung saja di sini kita telah disediakan addressing table yang akan membantu kita dalam menyelesaikan paket tracer ini. Langsung kita menuju ke requirement. Yang pertama, use the following requirement to configure RA addressing and OSPF feature routing. IPv4 addressing according to the addressing table, process ID 1, router ID 1.1.1.1, network address for each interface, LAN interface set to passive, do not use the default keyword. Oke, langsung saja kita menuju ke router RA. Kita masuk CLI, lalu enable, configure terminal, kemudian interface gigabit ethernet 0/0, lalu kemudian kita masukkan IP address. Bisa kita lihat di sini IP address yang dimiliki oleh RA pada gigabit ethernet. Kita langsung saja paste. Pada subnet mask. Paste. Kemudian no shutdown. Setelah itu kita atur pada bagian interface serial 0/0/0, lalu kita masukkan IP address-nya, kita copy, lalu subnet mask, oke. No shutdown, lalu exit. Nah, selanjutnya kita mengatur router OSPF1. Kita masukkan router ID yang telah ditentukan, yaitu 1.1.1.1, kemudian passive interface gigabit ethernet 0/0, lalu networknya di sini bisa kita lihat pada ini, jadi 172.1.0.0.1.255 area 0. Network yang kedua 172.1.0.0.0.3 area 0. Oke. Router RA telah kita konfigurasikan. Selanjutnya kita menuju ke tahapan yang kedua. Use the following requirement to configure RB addressing, OSPF v2 routing, and OSPF v3 routing. IPv4 and IPv6 addressing according to addressing table. Set the gigabit ethernet 0/0 link local address to FE80.21. IPv2 routing requirement, process ID 1, router ID 2.2.2.2, network address for each interface, LAN interface set to passive, do not use the default keyword. Pada OSPF 3 routing requirement, enable IPv6 routing, process ID 1, router ID 2.2.2.2, dan enable OSPF 3 on each interface. Oke, langsung saja kita ke praktikum yang pada tahap RB. Kita buka, enable, configure terminal, IPv6 unicast routing, lalu interface gigabit ethernet 0/0, kita masukkan IP address-nya. Ini kita copy, lalu subnet mask,
Oke. No shutdown. Kemudian IPv6 address pada gigabit 0/0 kita paste, lalu IPv6 EV 81 link lokal. Oke, kita kekurangan address di sini. Address nah, kemudian IPv6 OSPF 1 area 0 lalu exit. Nah, kita mengatur interface serial 0/0 interface serial 0/0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Lalu subnet max. Oke. Lalu no shutdown. Kemudian kita atur interface serial 0/0/1 no IP address. Lalu IPv6 address kita copy, kita paste, lalu IPv6 ESPF 1 area 0 no shutdown, lalu router OSPF 1 router ID 2.2.2.2 passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan network 172.1.0 0.0.1.255 area 0. Network yang kedua 172.4.0.0.0.3 area 0. Lalu exit. Kemudian IPv6 router OSPF 1 router ID kita masukkan kembali, kemudian kita exit lagi clear IPv6 OSPF proses kita. Oke,
router RB telah kita selesai setting. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga. Use the following requirement to configure RC addressing and OSPF-V3 routing. IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FE XG3. OSPF-V3 routing requirement. Enable IPv6 routing. Process ID 1, router ID 3.3.3.3. Enable OSPF-V3 on each interface. Oke, kita langsung ke praktikumnya. Kita masuk enable, configure terminal, IPv6, unicast routing, lalu interface, gigabit Ethernet 0/0, lalu IPv6 address. Kita bisa copy di sini. Kemudian IPv6 address FE3 link lokal, lalu IPv6 OSPF 1 area 0, lalu no shutdown. Exit. Kemudian kita atur interface serial 0/0 karena tidak ada IP, jadi no IP address. Lalu IPv6 address pada serial 0/0 bisa kita copy di sini. Lalu paste. IPv6 OSPF1 area 0, lalu kita no shutdown. Selanjutnya IPv6 router IPv6 router OSPF1 router ID 3.3.3.3, lalu kita end saja. Kita clear IPv6 OSPF process. Oke. Selanjutnya kita baca perintahnya terlebih dahulu. Configure PCs with appropriate addressing. PC A and PC B IPv4 addressing must use the last assignable address in the IPv4 subnet. PC B and PC C IPv6 addressing must use the second assignable address in the IPv6 network and the link local FE80 address as the default gateway. Finish the addressing table documentation. Oke, kita masukkan IP-nya. Pertama PC A, kita masukkan IP-nya 172.168.1.254. Subnet masknya 254.0, lalu gateway-nya 172.168.0.1. Oke, pada PCB
kita masukkan 172.31.3.254, kemudian subnetting mask 254.0, lalu gateway 172.31.2.1, lalu IPv6-nya DB812, kemudian ini 64, dan gateway-nya FE1. Oke, kita masuk PC C. Kita masukkan IPv6 address-nya 1 DB832, di sini 64, kemudian gateway-nya FE83. Oke. Verify your configuration and test connectivity. OSPF network should be stable and routing tables should be complete. Ping between PCA and PCB should be successful. Ping between PCB and PCC should be successful. Oke, kita coba buka router A terlebih dahulu. Dan kita masukkan perintah show IP OSPF network. Oke, di sini bisa kita lihat ya, router A terhubung dengan router B. Lalu show IP OSPF network. Bisa kita show IP route. Nah, di sini juga sudah bisa kita lihat. Kemudian RC, kita coba show IP OSPF network. So IP route. Oke, tahap terakhir yaitu kita akan melakukan tes ping. Kita melakukan ping PCA ke PCB terlebih dahulu. Kita coba buka PCA, kita copy, masuk ke PCB, ping. Oke, berjalan ya. Selanjutnya kita coba ping untuk mengetes IPv6-nya. Kita coba PCB, kita copy, masuk ke PCC, command prompt, ping. Oke, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.